भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आम गतकाली भगवान कृष्ण बलराम तालवन धेनुकासुर वध संपर्क श्रवण करते। तो भगवान कृष्ण एवं बलराम धेनुकासुर को वध कर सारा पर सेमाने गृह को प्रत्यावर्तन कर बनरू। तेणु भगवान श्रीकृष्ण वन को प्रत्यावर्तन करने पूर्वर से तांकर गाभी मान को एकत्रित कर अन्य गोपाल बालकगण निज निजर गाभी मान को एकत्रित कर समस्ते एक संगरे गृह को प्रत्यावर्तन करथांती संध्या समय रे। तबे भगवान कृष्ण जितेबाला गाभी मान को एकत्रित करती नंद महाराज 9 लाख गाभी थे। तबे भगवान श्रीकृष्ण गाभी मान को बंशी वादन करी से मन को आह्वान करते। भगवान कृष्ण जितेबाला बंशी वादन करती सेतेबाला विभिन्न गाभी माने से नाम को श्रवण करते। तेणु से जानीपारती भगवान कृष्ण आमको डाकुंट। तेणु से सब निकट को चली आसती एवं भगवान श्रीकृष्ण समस्त को एकत्रित करी पुणी गृह अभिमुखे गोपाल बालक मान सह यात्रा करते। तेरे भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला गृह अभिमुखे यात्रा करती सेतेबाला ब्रजवासी माने जो माने घरे रही था विशेष भाव गोप स्त्री माने सेमान के मध्यरु केतक मातृस्थानीय गोपी थिले जो मानकर भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य स्नेह रही था। आउ अन्य गोपी मानकर भगवान कृष्ण के प्रति गभीर प्रेम रही था। तेणु से समस्ते जितेबाला भगवान कृष्ण वन को आसि से भगवान कृष्णकर विरह अनुभव करते। सारा दिन से गृह कार्य कर समय से भगवान कृष्णकर लीलामान स्मरण करते। भगवान रूप गुण लीलामान से स्मरण करते। जे भगवान कृष्ण वर्तमान वन में कौन करुवे एपरी से चिंता करी तांकरी चिंतार ही निमग्न था। ये हूँ वास्तविक कृष्ण चेतना। जे आमर चेतना रे जितेबाला आम कृष्ण के संबंध में स्मरण करवा तांकर रूप गुण लीला आदि से हूँ प्रकृत कृष्ण चेतना। तेणु वृंदावन गोपीगण और अन्य ब्रजवासीगण जो माने गृह अवस्थान करथांती से माने भगवान कृष्णकर प्रत्यावर्तन समय को प्रतीक्षा करते। कृष्ण केतेबेले वनरू फेरिबे एवं तांकर सुंदर मुखमंडल को दर्शन करिवार सौभाग्य से माने प्राप्त हेबे। एवं ये हूँ प्रतिदिन घटना, केवल गोटे दिन नहीं। प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्ण गोपाल बालक मान के सह गोचारण करने वन को जाती एवं संध्या समय गोपाल बालक मान सह फेरी आसवा समय ब्रजवासी माने तांको दर्शन करने प्रतीक्षा करते। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला फेरी आसुंच सेतेबाला ब्रजवासी मान को आनंद प्रदान करने
भगवान श्रीकृष्ण बंशीवादन करिथांति। तेणु ब्रजवासी मैंने श्रवण करती जे भगवान कृष्णकर बंशी ध्वनि वर्तमान शुणा जाउछि। तेणु कृष्ण वर्तमान फेरी आसुछन्ति। सेमाने तांकर गृह कार्य सब त्याग करी सेमाने घर बाहर को चली आसंती भगवान कृष्णकर दर्शन करने। एपरी भाव से माने भगवान कृष्ण बलराम प्रतीक्षा करिथांति। तेणु भगवान कृष्ण जो बंशीवादन करी प्रत्यावर्तन करुथांति सेतेबेले अन्य गोपाल बालकगण कृष्ण बलराम चतुर्पार्श्व घेरी रही से माने कृष्णकर गुण कीर्तन करिथांति। एपरी भाव से माने जतबेले फेरुछंती सेतेबेले गाभी माने जेतेबेले वन पथरु फेरुछंती सेमानकर खुरारु धूली उत्पन्न होछि एवं से धूली कृष्ण बलरामकर केश को मंडित करिछि। तेणु कृष्णकर केशराशि गोधूली द्वारा मंडित होइछि एवं भगवान श्रीकृष्ण तांकर मस्तक मयूर पुच्छ धारण करिछन्ति एवं वन फूल तांकर मस्तक धारण करिछन्ति। मयूर पुच्छ सहित वन फूल एपरी भाव भगवान श्रीकृष्ण बहुत सुंदर देखा जाउछन्ति। गलारे वनमाला मस्तक वनफूल एवं मयूर पुच्छ। तेणु भगवान श्रीकृष्ण केशराशि धूली द्वारा धूसरित सर्वांग मध्य धूली धूसरित होइछि। तेणु भगवान धूली धूसरित अंग अत्यंत मनोहर आकर्षणीय देखा जाउछि। तेणु एपरि भाव जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण प्रवेश करुछन्ति निजर ग्राम सेतेबेले समस्त ब्रजवासी माने एवं विशेष भाव गोपी माने सेमाने समस्त गृह कार्य त्याग करी भगवान कृष्ण बलराम आगमन प्रतीक्षा करुछन्ति। तेणु सेमाने घर भितरु भगवान कृष्णकर सुंदर मुखमंडल से दर्शन करुछन्ति गोपीगण एवं सेमानकर जो प्रेमपूर्ण दृष्टि से माने भगवान कृष्णकर मुखमंडल निक्षेप करिछन्ति एवं मनरे गभीर आनंद अनुभव करुछन्ति जे गोटे दिनर विरह पर वर्तमान कृष्ण को दर्शन करिवार सौभाग्य से माने प्राप्त होइछन्ति। तेणु तांकर से आनंदर भाव तांकर दृष्टि रे परिलक्षित होउछि एवं भगवान श्रीकृष्ण जे कि सर्व अंतर्यामी समस्त जीवमानकर हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करुछन्ति। ये होछि भगवान कर विशेषत्व। अनेक भगवान को निराकार बोली ज्ञान करिथांति कारण से माने भावन्ति जे भगवान कर जदि रूप रहिबो ताहले से एक समय रे समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करि परिबे ना। किंतु एपरी धारणा संपूर्ण भ्रमात्मक भूल। भगवान कर विशेषत्व होछि जे तांकर रूप रही सुंदर रूप सच्चिदानंदमय स्वरूप दिव्य स्वरूप एवं भगवान एक रु अनेक ही पारंती अनेक रु एक ही पारंती। एक समय रे भगवान विभिन्न स्थान रे उपस्थित मध्य रही पारंती
आमे एक समय गोटे स्थान रही पार, आमे विभिन्न स्थान एक समय दृष्टिगत हो पार, किंतु भगवान एक समय अनेक स्थान से दृष्टिगत हो पारती। तेणु भगवान निजक विस्तार करते अनेक रूप। तेणु भगवान कृष्ण जदिओ गोपाल बालक मान सहित वृंदावन लीला कर एक समय से समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास कर। तेणु भगवान शक्ति हूँ असीम शक्ति एवं अचिंत्य शक्ति। से शक्ति किपरि कार्य करुच्ची आम चिंता करें आमर भौतिक बुद्धि बा चिंता शक्तिर बाहर। तेणु भगवान श्रीकृष्ण समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करुवा हेतु समस्त हृदगत भाव को जानी था एवं समस्त जीवगण से माने समस्त भगवान कृष्णंकर सेवक, भगवान कृष्णंकर अंश। ममेवांश जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण भगवत गीता कहते समस्त जीव माने सनातन रूप से नित्य रूप से मोर अंश विशेष। तेणु से जीव मान को भगवान कर सेवक बोली कहुई, जेहेतु जीव माने भगवान कर विभिन्न अंश। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये हूँ जीवर वास्तविक परिचय। आमे भौतिक संसार जो शरीर ग्रहण करुचे, जो शरीर की प्रति जन्म रे परिवर्तित होउची, शरीर रे परिवर्तन होउची। ये शरीर धारण करने पर आमर शरीर चेतना हो जाउची। आमे से शरीर चेतना रे रहूचे एवं शरीर को नहीं आमे आमर परिचय सृष्टि करुचे। किंतु प्रकृत पक्षे प्रत्येक जीव तांकर एकमात्र परिचय है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्णकर नित्य सेवक ये हूँ जीवर वास्तविक परिचय। ये शरीर आमर वास्तविक परिचय नुहे। ये शरीर को नहीं आमर मोह सृष्टि होउछि। जीवस्य मोहयं अहं ममेति। ये हूँ जीवर मोह, जिसे भावुँ मु हे शरीर एवं शरीर सहित संबंधित समस्ते मोर। किंतु प्रकृत पक्षे जीव शरीर ठाରୁ भिन्न। शरीर परिवर्तन हेले मध्य जीवर कौन सी परिवर्तन होनी। शरीर मृत्यु हेले मध्य जीवर कौन सी परिवर्तन होनी। जीव अन्य एक शरीर प्रवेश कर। तेणु वास्तविक परिचय जीवर हूँ कृष्णकर नित्य सेवक। आमे जेहेतु कृष्णकर सेवा त्याग करी आमे सुख भोग करिवार कामना करिछु, तेणु आमे भौतिक संसार को आसी दुख बा कष्ट भोग करुछु। आमे पुणी जतेबेले आमर से पूर्व स्थिति को फेरी जावा, आमर वास्तविक स्थिति जे कृष्णकर आमे सेवा करिवा, ताहले आमर जीवन रे किसी अभाव रहिबा नहीं एवं आमे नित्य आनंद को प्राप्त हो पारिबा। ए जन्म रे केवल नुहे, मृत्यु पर आमे भगवत धाम को प्राप्त मध्य होबा, जेउ धाम रु आ भौतिक संसार जीवर पुनर्जन्म हुए। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जे कि समस्त हृदय अंतर्जामी स्वरूप निवास करुछंती, समस्त हृदगत भाव को जानती। तेणु भक्त भगवान के प्रति की भाव पोषण करुछि, तार मनरे की प्रकार भाव रही, भगवान से भाव को ग्रहण करता। तेणु तांको भावग्राही बोली कहुए। जब से भक्तर भाव को ही केवल ग्रहण कर, तार अर्थ है जे जो भक्त भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भाव पोषण करुछि, भगवान तार भावर
प्रत्युत्तर दियंती निजर भाव को व्यक्त करी। ये हूँ प्रेमर आदान प्रदान। तेणु जितेबाला ब्रजवासी माने एवं विशेष भाव गोपीगान से माने भगवान को प्रेमपूर्ण दृष्टि रे दर्शन कर सुंदर मुखमंडल को भगवान श्रीकृष्ण से आड़ को चाहे स्मित हास्य करपरि भाव दृष्टि विनिमय हो भगवान कृष्ण तंकर भाव को ग्रहण करपरि वृंदावन रे प्रवेश करी निजर गृह रे प्रवेश करी भगवान कृष्ण एवं बलराम माता जशोदा एवं रोहिणी के द्वारा आलिंगित है गृह रे प्रवेश करुछंती एवं माता जशोदा एवं रोहिणी देवी भगवान कृष्णकर एवं बलरामकर धूली धूसरित अंग को दर्शन करी आनंद रे से कलाकृत करुछंती एवं तापर पर किपरि भगवान कृष्णकर क्लांति अपनोदन करिवे। वन रे दिन सारा भ्रमण करिवार जो क्लांति ताकु दूर करिवा पाई माता जशोदा एवं रोहिणी कृष्ण बलराम को प्रथमे स्नान करोछन। स्नान एवं तांका शरीर मर्दन करुछंती जहा फल क्लांति दूरीभूत हो एवं स्नान एवं मर्दन पर माता जशोदा एवं रोहिणी देवी कृष्ण बलराम को सुंदर वेशभूषा भूषित कर वस्त्र एवं विभिन्न अलंकार द्वारा से माने कृष्ण बलराम को भूषित कर एवं यहीपरि भाव में कृष्ण बलराम स्नान आदि समापन करी वस्त्र वेशभूषा भूषित हवा पर से माने खाद्य ग्रहण करने प्रस्तुत होती एवं माता जशोदा एवं रोहिणी कृष्ण बलराम विभिन्न प्रकार द्रव्य प्रस्तुत करते खाद्य द्रव्य एवं ठीक समय रे से माने किपरि खाद्य द्रव्य तंकर रुचि अनुसार प्राप्त है से माता जशोदा जत्पर नास्ति चेष्टा करते किपरि उपयुक्त समय रे उपयुक्त खाद्य ग्रहण करी से माने आनंद अनुभव करेंगे। एपरि भाव में कृष्ण बलराम निज गृह रे माता जशोदा द्वारा एवं माता रोहिणी के द्वारा जो खाद्य परसा जाइए ग्रहण करी से आनंद रे गोष्ठ को जाती एवं गोष्ठ रे जो गाई माने रहती सेठारे गाभी मान ठारू दुग्ध बाहर करने कार्य नियोजित होती एवं पर फेरियासी विश्राम करते एवं ता परदिन सकाळे पुणी तांकर गोचारण लीला आरंभ हुए। तेणु यहीपरि भाव में जितेबाला कृष्ण एवं बलराम गोचारण करुले वृंदावन रे गोटे दिन ताला ग्रीष्म काल तेणु ग्रीष्म काल रे साधारणतः चतुर्दिग उत्तप्त होता है। तेणु कृष्ण बलराम गोपाल बालक मान ना से दिन बलराम जाना केवल कृष्ण गोपाल बालक मान वन को गोचारण करने जाइछन्ति। से दिन बलराम जन्मदिन थिला तेणु माता रोहिणी बलराम को घरे रखी जन्मदिन
उत्सव पालन करुଥିଲେ। तेबे ଯେତେବେଳେ कृष्ण प्रथम करी बत्साचारण लीला आरंभ करथिले सेतेबेले कृष्णଙ୍କର सुरक्षा ପାଇଁ माता जशोदा विशेष भाव में बलराम को कही जे बलराम तू कृष्णଙ୍କର ज्येष्ठ भ्राता तेणु तू सदाबले कृष्ण निकट में रही कृष्ण को वन में केवे एकाकी छाड़ी केवड़े जीवन तेणु माता जशोदा प्रथम बलराम को एपरी तागिद करथिले। आदिन बलराम जेहेतु तांकर जन्मदिन होइछि तेणु बलराम सेदिन घरे रही जाइछन्ति वन को जाई नाहंति। कृष्ण अन्य गोपाल बालक मान सह वन को जाइछन्ति एवं वन रे गोचारण करने समय रे गोपाल बालक माने एवं गाभी माने तृषार्त ही उठछन्ति तांको शोष लगी तेणु से निकटवर्ती जो जमुनार जल पान करने जो कालिया ह्रद रही जमुना जल रे से कालिया ह्रद निकट को जाइछन्ति। जदिओ जमुना तीव्र गति रे प्रवाहित होउथला किंतु जमुनार किछि भाग जहाँकि भूमि मध्य रही से जल एक ह्रद आकार किछि जल स्थिर भाव में रही जहाँ कालिया ह्रद बोली कहा जाए कारण कालिया नाग से ह्रद रे निवास करथि से एक ह्रद तुल्य होता एक विराट जलाशय तेणु हरिवंश रे ये कालिया ह्रदर वर्णना रही तेणु हरिवंश रे कहा जाइछि जे दीर्घं योजन विस्तारम जे कालिया ह्रद एक योजन विस्तार थिला। एक योजन कहले 4 क्रोश 8 माइल तेणु कालिया ह्रदर दैर्घ्य थिला 8 माइल तेणु विराट ह्रद थिला। दुस्तरं त्रिदेशैरपि एपरिक देवता माने मध्य से कालिया ह्रद को अतिक्रम कर पारु नथिले कहीं तार कारण कह गंभीरं अक्षभ्य जलम एवं ये कालिया ह्रद अत्यंत गभीर थिला तार जल अत्यंत गभीर थिला अर्थात बहुत तलकू थिला जल एवं अक्षोभ्य से क्षोभित होता अर्थात स्थिर थिला जल साधारणतः नदीर जल प्रवाहित होता है किंतु जेहेतु जदिओ ये नदी सहित मिसी थिला किंतु नदी बाहर को एक ह्रद आकार जलराशि विस्तारित हो रही 1 योजन व्यापी एवं तेणु जल कालिया ह्रदर जल स्थिर रही जेहेतु नदीर मुख्य स्रोत मध्य नथिला तेणु तार जल स्थिर रही केवल जमुनार किछि जल ता मध्य प्रवेश करथिला एवं ह्रद आकार रही निष्कंपमिव सागर तेणु ये विस्तीर्ण जलराशि एपरी देखा जाउथला जेपरी निष्कंप सागर अर्थात जलराशि सागर सदृश देखा तार अर्थ आखि पाऊन एते दूर पर्यंत से जलराशि रही 8 माइल तेणु सागर भ्रम सृष्टि कर किंतु सागर रे साधारणतः भाव आम देखू
ସାଗରର ଜଳ କେବେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସବୁ ସମୟରେ ସାଗରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ଅସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଷ୍କମ୍ପଂ ଇବ ସାଗର। ଇଏ ନିଷ୍କମ୍ପ ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାଗର ଜଳ ସ୍ଥିର ପରି ଏ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସାଗର ଯଦିଓ ସ୍ଥିର ଜଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଗର ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି କାଳିଆ ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜଳ ସ୍ଥିର, ଏଥିରେ ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ଦୁଃଖୋପସର୍ପଂ ତୀରେଷୁ ସମର୍ପୈ ବିପୁଳୈ ବିଲୈ ସସର୍ପୈ ବିପୁଳୈ ବିଲୈ। ଏବଂ এই କାଳିଆ ହ୍ରଦର ନିକଟକୁ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ତୀର ଭାଗରେ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ତଟଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସର୍ପ ବିଳମାନ ରହିଥିଲା, ସର୍ପ ଗାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ଗାତରେ, ଗର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସର୍ପର ଗର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା, ସର୍ପମାନେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କାଳିଆ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଠିନ ଥିଲା। ବିସାରଣୀ ଭବସ୍ୟାଗ୍ନିର୍ ଧୂମେନ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଆଉ ସେ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଥିଲା କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ। ଏ ବିଷ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରୁଥିଲା? ଯେହେତୁ ସର୍ପମାନେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ପମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାଳିଆ ନାଗ ସେଇ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ନିବାସ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ବିଷ ଜଳରେ ସେ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପରି ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଜଳ ଯେପରି ଫୁଟିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ବିଷର ଉତ୍ତାପରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଥିଲା। ଯେପରି ଘରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳରାଶି ଉପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବାଷ୍ପ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତୃଣେଷ୍ୱପି ପତତ୍ସପ୍ସୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତମିବ ତେଜସ। ଆଉ ସେଥିରେ ବିଷ ଏତେ ଉଗ୍ର ଥିଲା, କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ବିଷ ତାର ଏତେ ଉତ୍ତାପ ରହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତୃଣ ବା ଘାସ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଜଳରେ, ସେ ବିଷର ଉତ୍ତାପରେ ସେ ଘାସ ଜଳି ଯାଉଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ସମନ୍ତାତ୍ ଯୋଜନଂ ସାଗରଂ ତୀରେଷ୍ୱପି ଦୁରାସଦ। ତେଣୁ এই କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ, 8 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଥିଲା, ବିଷର ବାଷ୍ପ, ଏବଂ ବିଷର ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ତଟଦେଶରୁ ପୁଣି 1 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ତେଣୁ
এই କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଳପାନ ଆଶାରେ ଯାଇ କାଳିଆ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଭୀମାନେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସେମାନେ ଜଳପାନ ଆଶାରେ କାଳିଆ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ତଟଦେଶରେ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସଖାଗଣ ଏବଂ ଗାଭୀଗଣ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ପାନ କରି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ସଖାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ବାଳ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବାଳକର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ କାଳିଆ ନାଗ ନିବାସ କରୁଛି ଏବଂ କାଳିଆ ନାଗର ବିଷ ଜଳରେ ଏ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ ବିଷ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ହ୍ରଦକୁ ବିଷ ବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସଖା ଏବଂ ଗୋଗଣକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଗୋଗଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ସମସ୍ତ ଗୋପାଳଗଣ ଏବଂ ଗାଭୀଗଣ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବିଷ ଜଳରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଅଥଚ ଆମେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କିପରି ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କାଳିଆ ହ୍ରଦକୁ ବିଷ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବିଷ ବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଯଦିଓ এই କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଏପରି ବିଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବରେ ଏପରିକି ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକରି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକରି ଯାଉଥିଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଷ ଜଳରେ ମୃତ ହିଁ ପତିତ ହେଉଥିଲା କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ। ଏବଂ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ତଟ ପ୍ରଦେଶରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହିଁ ନଥିଲା, ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲେ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ
କାଳିଆ ହ୍ରଦର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶ ବୃକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେବେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ କିପରି ରହିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ? ତେଣୁ ଏ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା? କାରଣ ଗରୁଡ଼ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡର ବା ଅମୃତ ପାତ୍ର ବହନ କରି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସି ସେହି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅମୃତର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ସେ ତାର ଉଚ୍ଚ ଡାଳକୁ ଯାଇ, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଡାଳକୁ ଯାଇ ତାରି ଉପରୁ କାଳିଆ ହ୍ରଦ ଉପରକୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରୁ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳରେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏକ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରର ଭାରରେ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଚାରିକରେ। ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ କୌଣସି ପଥର ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ସେ ପଥର ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ ତାର ଚାରିକରେ ସବୁ ଉର୍ମିମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, କୂଳ ଯାଏଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବେଗରେ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳରେ ସବୁ ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲହଡ଼ି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ତଞ୍ଚଣ୍ଡ ବେଗ ବିଷବୀର୍ଯ୍ୟଂ ଅବେକ୍ଷତେନ ଦୁଷ୍ଟଂ ନଦୀଂ ଚ ଖଳଂ ସଂଯମନାବତାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଳିଆ ହ୍ରଦ କାଳିଆ ସର୍ପର ବିଷରେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଖଳ ବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କାଳିଆ ହ୍ରଦର ଜଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଳିଆ ନାଗ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଦମ୍ବଂ ଅଧିରୁହ୍ୟ ତତୋତି ତୁଙ୍ଗମ ଆସ୍ଫଟ୍ୟ ଗାଢ଼ ରସନୋ ନେପତତ୍ ବିଶୋଦୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଲହଡ଼ିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ସର୍ପ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିଲା ଏ ଶବ୍ଦ। ଯେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ସର୍ପ ବା କାଳିଆ ନାଗ ଶ୍ରବଣ କଲା ଯେପରି ତାର ଗୃହରେ କେହି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। କାରଣ କାଳିଆ ନାଗ ସେଇ ହ୍ରଦରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା, କାଳିଆ ନାଗ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କେହି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ସେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ କରୁ ବା
ପହଁରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେପରି ପିଟୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେହିପରି ହାତ ଗୋଡ଼ ପିଟି ପିଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟରେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ବା ବିଷର ପ୍ରଭାବ ସେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଅମୃତର ସ୍ରୋତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ କାଳିଆ ସର୍ପ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ କେହି ତାର କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତଂ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟ ସୁକୁମାର ଘନାବଦାତମ୍। ତେଣୁ କାଳିଆ ନାଗ ତାର ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସି ଦେଖୁଛି ଯେ ଏକ ସୁକୁମାର ବାଳକ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୁମାର, ବୟସ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ବୟସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଘନାବଦାତମ୍, ଘନ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମେଘବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମେ ଆକାଶରେ ଶରତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ମେଘ ଦେଖିଥାଉ, ସେ ମେଘ ଧଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଘ ଦେଖୁ ତାହା ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ମେଘ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଘନାବଦାତଂ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପୀତବସନ, ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ଶରୀରକୁ এই ପୀତ ବସ୍ତ୍ର, ପୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ, ହଳଦିଆ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ କାଳିଆ ନାଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ। ସ୍ମିତ ସୁନ୍ଦରାସ୍ୟମ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ସେଥିରେ ଭୟର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାଳିଆ ନାଗର ହ୍ରଦରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରବେଶ କରେ ତାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଆଉ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତଂ ଅପ୍ରତିଭୟମ୍, ଏବଂ ସେ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଭୟରେ। କମଳ ଦରାଙ୍ଘ୍ରି ସନ୍ଦସ୍ୟ ମର୍ମସୁରୁଷା ଭୁଜୟା ଛଛାଦ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣ କମଳ, କମଳ ସଦୃଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରଣ, ଲାଲିମା ଯୁକ୍ତ ଚରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ এই ଲାଲିମା ଯୁକ୍ତ ଚରଣକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ବାଡ଼େଇ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ। ସେହି ସମୟରେ କାଳିଆ ନାଗ ଯଦିଓ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଳକକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ନାଗ ଏତେ କଠୋର ଥିଲା, କଠୋର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ସର୍ପମାନେ କଠୋର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ସବୁ ବିଷ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତେଣୁ କାଳିଆ ନାଗ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଯେ ତାର ହ୍ରଦରେ ଆଉ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତେଣୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଦଂଶନ କଲା। କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କଲା, ଏବଂ କେବଳ ଦଂଶନ ନୁହେଁ, ଦଂଶନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିଦେଲା, ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇ ସେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗର ଆବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ, ଭୂମି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆକାଶରୁ ଉଲ୍କାପାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଲ୍କାପାତ ହେବା ଏ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଭୂମି କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯେପରି ବାମ ଅଙ୍ଗର ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ ତାକୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ଆକାଶରୁ ଉଲ୍କାପାତ ହେଉଛି ଏବଂ ବାମ ଅଙ୍ଗ କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କିଛି ବ୍ରଜରେ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଘଟିତ ହେଉଛି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଲେ, କାରଣ ସେଦିନ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବଳରାମ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ବହୁଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀଗଣ, ମାତା ଯଶୋଦା, ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ, ପଦ ଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଏକାକୀ ଯାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନେକ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ, ଗାଭୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଭୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗାଈମାନଙ୍କ ପଛରେ। ତେବେ ଅନେକ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ହିଁ ରହିଲା କିପରି? ଏତେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଚାଲିବା ସମୟରେ କାହାର ପାଦଚିହ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଛି। ତାହା କିପରି? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ, କେବଳ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ନୁହନ୍ତି,
समस्त ब्रजवासी मान एपरिक गाभी माने मध्य भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव हेतु से माने कहीं भगवान कृष्ण पाद चिन्ह उपर निज पाद चिन्ह पकाते ना जोठार से देखिए कृष्ण पाद चिन्ह रही से कृष्ण पाद चिन्ह उपर पाद न पकई अन्न बाट जी ये हूँ प्रकृत पक्षे जो माने सम्मानस्पद व्यक्ति साधारणतः सम्मानस्पद व्यक्ति जितेबाला साथी जाऊँच आमे पछे पछे चलीचे आमे पाद चिन्ह आम निज पाद चिन्ह साधारणतः पकई न था ये हूँ संभ्रमता बा सम्मान भाव सम्मानस्पद व्यक्ति प्रति सम्मान प्रदर्शन करी आमे तांकर पाद चिन्ह पर निजे पाद पकई न था यह स्वाभाविक कथा तेणु भगवान कृष्ण जो वृंदावन में विचरण करुले सेतेबेले समस्त ब्रजवासी गण ध्यान दौले जपरी कृष्ण के पाद चिन्ह उपर तांकर पाद चिन्ह पड़ो तेणु भगवान कृष्ण पाद चिन्ह सुरक्षित ही रही वृंदावन तेणु नंद महाराज एवं अन्य ब्रजवासी गण कृष्ण पाद चिन्ह अनुसरण करी जाई जमुना कूल कालिया ह्रद निकट में पहुँचल एवं से माने दूर जिते देखिले जे कालिया ह्रदे कृष्ण को कालिया नाग कृष्ण के शरीर में गुड़े ही रही एवं कृष्ण निस्तेज भाव में पड़ रही सेतेबेले ब्रजवासी माने अत्यंत व्याकुल है जपरी सेमानकर प्राण वर्तमान कालिया नागर आवृत भितर रही तेणु से एते तीव्र गति रे कृष्ण के आड़ को दौड़ा को आरंभ कले जे से कालिया ह्रदर जल प्रवेश करी प्राणत्याग करने पश्चातपद हो न तेणु समस्त ब्रजवासी मानकर जो आवेग कृष्णकर एपरी दशा दर्शन रे से निजर प्राण प्रति भ्रूक्षेप करन तेणु नंद महाराज माता यशोदा से जो कालिया ह्रदर जल प्रवेश करने को जाउछन्ति एवं अन्य माने प्रवेश करने को जाउछन्ति सेतेबेले बलराम तांके साथी रे आस्थिले तेणु बलराम जानी कौन घटना घटित होगा जाऊँ कारण बलराम भगवान कृष्णकर विस्तार रूप तेणु बलराम जानीपारी जे कृष्ण वर्तमान कौन लीला प्रदर्शन करने को जाऊँ तेणु बलराम स्मित हास्य करुले अन्य माने सब क्रंदन करुले ब्रजवासी माने व्याकुल ही क्रंदन करुले किंतु बलराम स्मित हास्य करुले जेहेतु से जानी जे कृष्णकर किसी हेनी कालिया नाग कृष्णकर किसी कर बलराम स्थिर निश्चित थे तेणु जितेबाला नंद महाराज और माता यशोदा से माने कालिया ह्रदर जल प्रवेश करने को जाऊले बलराम से हाथ धरी निवारण कले एवं अन्य मानक निवारण कले तेबे बलराम जिते निवारण कले एवं तांको मुखरे सब ब्रजवासी माने हास्य दर्शन कले सेतेबेले से माने आश्चर्यचकित हो गले जे वर्तमान कृष्ण ये अवस्था रे आ बलराम किपरि हास्य प्रदर्शन करुछन्ति व्याकुल हवा परिवर्ते तेणु या मध्य किसी रहस्य रही तेणु ब्रजवासी माने
ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଉଦ୍ବେଗ ଅନୁଭବ କରି ବଳରାମଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଯେପରି ଗରୁଡ଼ ସର୍ପ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାଏ। ତାକୁ ସର୍ପକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରୁଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବଧ କରିବା, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, କାଳିଆ ନାଗ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳିଆ ନାଗ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାଳିଆ ନାଗ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ନାଗର ଆବୃତ୍ତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଘୂରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ କାଳିଆ ନାଗ ତାର ଫଣା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆ ନାଗ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଘୁରୁଛି। ଏହିପରି ଘୁରିବା ଭିତରେ କାଳିଆ ନାଗ ସେ ଥକିଗଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥକି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ନାଗ ଥକିଗଲା ଘୁରି ଘୁରି। ସେ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ନାଗ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ, କାଳିଆ ନାଗ ତାର ଫଣା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରହିଥିଲା, ତାର 100ଟି ଫଣା ଥିଲା କାଳିଆ ନାଗର। ତେଣୁ 100ଟି ଫଣା ଉତ୍ତୋଳନ କରି କାଳିଆ ନାଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ବୁଲୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଠାତ୍ କାଳିଆ ନାଗର ଗୋଟେ ଫଣାକୁ ହାତରେ ଦାବି ଦେଇ ତା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, କାଳିଆ ନାଗର ଫଣା ଉପରକୁ। ଏବଂ କାଳିଆ ନାଗର ଫଣା ଉପରକୁ ଉଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନଟବର, ଅର୍ଥାତ୍ ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନଟ ମାନେ ନର୍ତ୍ତକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ କଳା ରହିଛି, ନୃତ୍ୟ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ କଳା, ଏସବୁର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସଙ୍ଗୀତ କଳା, ନାଟ୍ୟ କଳା। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନଟରାଜ ନଟବର କୃଷ୍ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାଳିଆ ନାଗର ଫଣା ଉପରେ, ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୂମିରେ ଯେପରି ନର୍ତ୍ତକମାନେ ପଦ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗର ଫଣାକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପଦ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ। ଏବଂ କାଳିଆ ନାଗର ଫଣାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ମଣିମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଣି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଠିନ ଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ କାଳିଆ ନାଗର ଫଣାର ମଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ଲାଲ ହେଇ ଉଠିଥିଲା।
तेणु भगवान कृष्ण जो नृत्य आरंभ कले सेतेबेले कालिया नागर जो फणाटी उपरକୁ उठुଥାଏ से फणा उपर से नृत्य करुता एपरी समस्त फणा उपर नृत्य करी करी भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले कालिया नाग को शांत क्लांत करदेले कालिया नाग थकीगल एवं से एपरी अवस्था को प्राप्त हैला तार विष तो शेष हो जाता विष उद्गार करी करी वर्तमान से विष बदल रे रक्त बमन करने को आरंभ कला तार नाकरू एवं पाटिरू रक्त बाहरला कालिया नाग एवं कालिया हृदर जल मध्य रक्ताक्त हो गला तेबे ब्रजवासी माने जितेबाला देखिले जे भगवान कृष्ण वर्तमान निचेष्ट अवस्था उठी कालिया नाग उपर नृत्य करुछंती सेतेबाला से माने आनंद अनुभव कले तांकर भय दूरीभूत हो गला एवं भगवान कृष्ण जो नृत्य करुले नृत्य सहित वाद्य यंत्र दरकार तेणु कालिया नागर फणा उपर जितेबाला भगवान कृष्ण नृत्य करुले आकाश रे सब गंधर्व किन्नर एमाने सब एकत्रित हो सब वाद्य यंत्र बजे एवं गीत गायक को आरंभ कले देवता माने भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्पवृष्टि कले तेणु वाद्य यंत्र जो बाजी उठिला एवं संगीत गान करागला गंधर्व मान के द्वारा से भगवान कृष्ण नृत्य बहुत जमी उठला कालिया नागर फड़ा ऊपर तेबे जदियो भगवान कृष्ण आनंद अनुभव करुछंती एवं अन्य ब्रजवासी मान को आनंद प्रदान करुछंती किंतु कालिया नाग वर्तमान मृत्युर निकटवर्ती हो से भगवान कर पदभार को सह्य करि पारन रक्त बांति करुछ तेणु कालिया नागर जितेबाला एपरी अवस्था हैला सेतेबाला कालिया नागर पत्नी माने जो माने कि प्रकृत पक्षे भगवान कृष्णकर भक्त थिले तेणु नागपत्नी माने से माने देखिले स्वामीर अवस्था वर्तमान से मृत्यु मुखरे पतित होगा जाउछंती रक्त बांति हेलानी तेणु मृत्यु सुनिश्चित तेणु से समस्ते बाहरी आसी भगवान कृष्ण को प्रार्थना कले कालिया नाग को जीवन दान प्रदान करने तेणु नागपत्नी माने से माने भगवान कृष्ण को प्रार्थना करी कहते न्याय ही दंड कृतकिल विशेषमिन तवावतार खल निग्रहाय तेणु नागपत्नी माने भगवान कृष्ण कहते हे प्रभु आपण जो अवतार ग्रहण कर पृथ्वी पृष्ठ रे ए अवतार उद्देश्य होछि खल निग्रह अर्थात दुष्ट व्यक्ति मान को दमन करवा संहार करवा ये होछि आपण को अवतरणर उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतार मध्य निज अवतरणर उद्देश्य संबंध रे कहिसेंती ये जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तेणु परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट मान को विनाश साधन करवा एवं साधु मान को रक्षा करवा, भक्त मान को रक्षा करवा, ये भगवान कर अवतरण उद्देश्य। ता सहित धर्म संस्थापन करवा, ये सब आनुषंगिक उद्देश्य मान रही। तेणु नागपत्नी मान कहते जे आपण अवतरण उद्देश्य खल निग्रह है, दुष्ट मान को दमन करवा बा सेमानकर संहार करने आपण आविर्भूत होती। तेणु वर्तमान कालिया सर्प को आपण जो दंड प्रदान कर ये न्यायोचित, ये ठीक है। पत्नी माने कहते कारण ये पत्नी माने समस्त कृष्णकर भक्त थिले एवं से माने जानी जे भगवान ए कालिया नाग को कहीं दंडित कर भगवान कर उद्देश्य कौन। तेणु से कहते रिपो सुतान अपितुल्य दृष्टि, कहते हे प्रभु आपण ए कालिया नाग को जो दंड प्रदान कर न्यायोचित दंड। कालिया नागर स्वभाव जपरी थिला सेथिपाई ये उपयुक्त दंड। से आपण को आक्रमण करुला तेणु से दंड पाइबा स्वाभाविक। आपण होउछंती तुल्य दृष्टि, समदृष्टि संपन्न। आपणकर पुत्र प्रति जेपरी दृष्टि शत्रु प्रति सेहीपरी दृष्टि, समस्त प्रति आपण समदृष्टि पोषण करिथा। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च प्रिय, न मे देशस्ति न प्रिय। तेणु भगवान कृष्ण कहते मु समस्त भूत समस्त प्राणी मान समदृष्टि पोषण कराए, मोर कहीं शत्रु नहांती बा मित्र नहांती। तेणु भगवान कर कहीं शत्रु मित्र नहांती। तेणु जदि क्या भगवान दंडित करुछंती ताहले ताकू कौन शत्रु भाव में दंडित करुछंती ना, भगवान दंडित करुछंती तार मंगल पाई। तेणु भगवान जो असुर मान को वध करुछंती ताहा असुर मानकर मंगल पाई उद्दिष्ट। तेरे कई प्रश्न करि पारंती काहाकू वध करने द्वारा तार मंगल किपरि हम। जदि कहीं काहाकू वध करे जपरि आमर भौतिक जगत रे आमे देखुचे कहीं काहाकू हत्या कले से जेल दंड भोग करुचे, फांसी प्राप्त होउचे। तेणु ताको अपराध माना जाउछ, बहुत गहिरित अपराध। किंतु भगवान जदि काहाकू हत्या करुछंती ताहले तार मंगल पाई किपरि उद्दिष्ट। किंतु जेहेतु भगवान सर्वमंगलमय, समस्त प्रति तांकर समदृष्टि रही, तांकर कहीं शत्रु एवं मित्र नुहंती। तेणु भगवान जितेबाला असुर मान को वध करुछंती ताहा तांकर मंगल पाई उद्दिष्ट। कारण से असुर को वध करिया पर से असुर मुक्ति को प्राप्त हो जाए। भगवान के हाथ में बध होता हेतु से असुर मुक्ति को प्राप्त होता, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता। जो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होवापाई मुनि माने निर्विशेषवादी माने अनेक वर्ष धरी कुछ साधना तपस्या आदि आचरण करता। असुर माने भगवान के प्रति शत्रुता आचरण करी से सायुज्य मुक्ति को अनायास प्राप्त हो जाते।
ये हूँ भगवान प्रति कृपा बा करुणा, ये हूँ मंगल विधान। भगवान ताको मुक्ति दे दूसर बध कर, तेणु भगवान को से मंगलमय बोली कहुच्छे। भगवान प्रतिटी कार्य जीवर मंगल पाई उद्दिष्ट। यदि भगवान आमको दंड दौरान ता पछरे भगवान किसी मंगल उद्देश्य रही। आमे जदि भगवान आमको दुख दौरान ता पछरे भगवान किसी मंगल उद्देश्य आम रही। तेणु जे भक्त से प्रतिटी परिस्थिति रे भगवान कृपा को ग्रहण करता। साधारणतः भौतिक जगत रे आमे जतले असुविधा पड़ू, कष्ट पड़ू, प्रथम काम है आमे भगवान को दोष दो जे मु बहुत भल लोक, निर्दोष व्यक्ति, भगवान मत कहीं दंड दौरान। तेणु भगवान बहुत निष्ठुर। आम एपरी भगवान के ऊपर दोषारोपण करता, किंतु ये हूँ आमर अज्ञता, अज्ञानता। जेहेतु आम जाने कि कहीं आम संसार दंड भोग करुचे, तापाई दोषी किए, तेणु आम भगवान को दोष दे था। प्रकृत पक्षे आमर प्रतिटी कष्ट आम निजे दोषी। आम पूर्वजन्म केते सब पापकर्म करिचे, पापकर्मर फलस्वरूप आमको दुख भोग करिया होउछ। जहाँ पुण्यकर्म करिचे, पुण्यकर्मर फलस्वरूप आम सुख भोग करुचे। तेणु आम सुख दुखर कारण आम निजे, भगवान केवल फल प्रदान कर। तेणु आम भगवान को दोष दे पारिबा, किंतु जो माने भक्त से माने जतबेले दुख बा कष्ट अनुभव करते, से माने भावती जे मु एते बड़ पापी, मु केते पापकर्म करिछि केते जन्म रे। तेणु वर्तमान मु जो दुख बा कष्ट भोग करुछि, याठार और अधिक कष्ट भोग करिवार थिला, किंतु भगवान कृपा करी मत ये अल्प कष्ट दे से पाप को दूरीभूत कर दौरान। तेणु भक्त से दुख को सहन करने चेष्टा करे एवं भगवान कृष्ण कृपार प्रतीक्षा करता। ये हूँ भक्तर भाव। भक्त के भगवान को दोष दिए, से ताको भगवान कृपा बोली ज्ञान करता। तेणु एठारे नागपत्नी मान कहते कि रिपो सुतान अपितुल्य दृष्टि। हे प्रभु, आपण समस्त प्रति तुल्य दृष्टि, समदृष्टि पोषण करता। आपणकर कहा प्रति शत्रुता भाव नहीं बा मित्रता भाव नहीं, समस्त प्रति आपण समान। धस्य दमम फलमेवानुशंसनम। तेणु आपण जदि काहाकू दंडित करती बा दंड दबार फल प्रदान करती, ताहले आपण बहुत विचार करी व्यक्ति को दंड प्रदान करते, तापाई उपयुक्त दंड कौन, तार अपराध पाई, जहा द्वारा से दंड द्वारा से व्यक्तिर मंगल हो। आपण तार मंगल चिंता कर। भौतिक जगत रे आमे जदि काहा को दंडित करू, आमे तार अनिष्ट चिंता कर, जे ये दंड द्वारा से जेपरी नष्ट हो जाए। किंतु भगवान जतबेले काहा को दंड दियंती, से कहार अनिष्ट चिंता करती ना, से सदाबले जीवर मंगल कामना करता। जदिव आम आमर कर्म फल हेतु दंड भोग करुचे, भगवान केवल
दंड प्रदान करुछन्ति ता मध्यरे भगवानकर मंगल कामना मध्य रही, कारण भगवानकर कई शत्रु नुहंती, तेणु से समस्तंकर मंगलाकांक्षी बंधु। तेणु नागपत्नी माने भगवान को समस्तंकर जीवमानकर मंगलाकांक्षी बंधु भाव में अभिहित करुछन्ति एवं निज स्वामी निज पति उपरे दोषारोपण करुछन्ति जे प्रकृत पक्षे कालिय केते निष्ठुर कठोर, तार स्वभाव किपरि क्रुद्ध स्वभाव, से सदाबेले किपरि क्रोधित अवस्था रही, से समस्त प्राणी मान ऊपर अत्याचार कर पत्नी मैंने से कहते भगवान को आपन ताको दंडित कर भल कर ठीक कर न्यायोचित दंड प्रदान कर कालियानाग से आमर किसी कहबार ना। तबे नागपत्नी माने ये जो दंड भगवान प्रदान करछन्ति से दंड किपरि भाव रे कालिया नागर मंगल पई उद्दिष्ट से कथा वर्णन करने को जाउछन्ति। तेणु आम से संबंध में आगामी काली श्रवण करवा नागपत्नी मानकर स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति रही नागपत्नी मानकर, जेहेतु से माने भक्त थिले तेणु से माने भगवान को संतुष्ट करछन्ति एवं कालिया नागर जीवन को मध्य रक्षा करछन्ति। तेबे आगामी काली आमे तांकर स्तुति सब विस्तार पूर्वक श्रवण करवा। हरे कृष्ण।